চারশো ওরা লাগায়। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমাদের সাহায্য করুন। চার্চের সিঁড়ির ওপর দয়া করে বসবেন না। মাঠের যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা, যে কোনো অসুবিধায় আপনাদের সাহায্যের জন্য তারা সর্বদা তৎপর। প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন শিল্পীদের কালচারাল অনুষ্ঠান। আপনারা আসুন এবং শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখুন এবং তাদের উৎসাহ দ্বারা পরিদর্শন করুন। আপনাদের বড়দিন ভালো কাটুক। নতুন বছর আপনাদের জীবনে নিয়ে আসুন নতুন আশার আলো।
तो मेरा आज का ये जो ब्लॉग था वो इतना था कि ये लोकल जो चर्च है यहाँ बहुत बड़ा चर्च है। तो हर साल यहाँ चर्च सजाते हैं एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिस प्लेस इन दिस वे। तो आपको शायद अच्छा लगा है। चर्च का वीडियो मैंने दिया है 1-2 साल पहले भी, फिर भी डिटेल्स में थोड़ा आज दिया इस साल। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जय माँ वैष्णवी एंड Merry Christmas. Merry Christmas.